الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بعدين الصابرين. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, kami beriman kepadamu wahai Tuhan kami, maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Kemudian setelah itu adalah orang-orang yang sabar. الصابرين على إيش؟ المتعلق محذوف. الصابرين على طاعات، الصابرين عن المعاصي، الصابرين على البلاء. وين المتعلق محذوف؟ ليش محذوف؟ للتعميم. Sabar atas apa? Ada unsur yang dihapus, yaitu sabar atas taat, sabar atas maksiat, sabar akan bala. Dan di antara unsur-unsur yang dihapus bukan untuk mengeneralkan. الصابرين على كل ما أمر الله عز وجل به ولو كان ثقيلا. نفسه بتصبر عليه. الصابرين عن كل ما حرم الله عز وجل ولو نفسك عم تتشهى. Orang-orang yang bersabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun itu berat, hatinya tetap bersabar. Dan orang-orang yang bersabar atas apa yang Allah haramkan, walaupun kamu kesulitan. الصابرين على الابتلاءات التي تمر بك. الصابرين على كل مصيبة، يعني على كل أمر ثقيل. لذلك حذف المفعول. فدأب المؤمن أن يكون صابرا. طيب منين بيجي هالطبع؟ يعني مزية الصبر منين تجي من الرضا عن الله. عندما تتمتع بصفة الرضا عن الله تنبثق من هذه الصفة صفة الصبر. مظبوط؟ نعم. Orang yang bersabar atas ujian, orang yang bersabar atas semua, maksudnya adalah orang yang bersabar atas semua cobaan yang berat, karena maf'ulnya dihilangkan dalam nas tersebut, dalam teks. Nah, dari sifat orang mukmin salah satunya adalah sifat sabar. Dari mana datangnya sifat sabar ini? Dari mana munculnya sifat yang mulia berupa kesabaran ini? Ya, munculnya dari sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau memiliki sifat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan aliran sifat lainnya berupa sifat kesabaran. أنا عبد وربي عز وجل بعرف صفاته، لا يأتيني منه إلا الخير. بجوز ما أعرف إنه هو خير، لكن يقينا لا يأتيني منه إلا الخير. بجوز عم يجيني منه شيء عم يؤلمني، بس أنا صحيح عم يؤلمني، لكن لأنني عرفت حكمة الله وعرفت رحمة الله وعرفت ربوبية الله، بعرف إنه هالألم هذا دوائي. هذا الألم دوائي. شايف كيف؟ نعم. شخص مريض. Aku ini hanya seorang hamba, dan Tuhanku adalah yang maha mulia, yang maha agung, dan aku telah mengenal sifat-sifatnya. Allah gak akan memberikan hal kepadaku kecuali hanya kebaikan. Tapi kadang aku gak sadar kalau itu adalah hal kebaikan. Tapi aku yakin bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu kepadaku kecuali kebaikan. Mungkin Allah mau memberikan aku sesuatu atau mengajariku sesuatu. Ya benar, Allah mengajariku sesuatu. Karena aku telah mengenal hikmah Allah, rahmat Allah, dan rububiyahnya. Dan mungkin rasa sakit yang aku derita ini adalah sebagai obat. راجع طبيبا من أصدقائه يثق به ثقة تامة ويعلم محبته له وإخلاصه له بكل معنى الكلمة، ويعلم دقة علمه في هذا الاختصاص الذي هو يعاني منه. راح لعنده منه فحصه، من له الفحوصات المختلفة، قال والله بدك عمل جراحي. طيب قال له هذا العمل الجراحي بيألمه ولا ما بيألمه؟ لكن بيخضع، بيقول ألف شكر إيه والله تعمل لي عمل جراحي، ويستسلم له ولا لا؟ مو هيك؟
بيجوز هو عم يبضع جسمه بيتقوى، هذا المريض تحت مبضع طبيبه، لكنه والله يشكره باللسان ذاته الذي يتأوه به. وهذا حال الإنسان مع الإنسان. كيف حال الإنسان مع رب العالمين؟ Ia datang kepada seorang dokter yang dokternya itu merupakan temannya, dan dia percaya atas kecintaannya, ketulusannya, dan keahlian dokter tersebut atas menangani penyakitnya. Ia datang ke seorang dokter itu, kemudian ia melakukan berbagai tes. Dokternya pun ngomong, demi Allah kamu ini harus operasi. Operasi itu menyakitkan enggak? Tentu menyakitkan. Tapi apakah si pasien menerimanya? Demi Allah dia menjawab, silahkan lakukan operasinya. Dia menyerahkan dirinya untuk dioperasi, bukan begitu? Walaupun dia akan merasakan kesakitan, walaupun tubuhnya akan dibedah. Nasib si pasien ini tergantung pada pisau tangan dokternya. Dan dengan lidah yang sama ia menggerang kesakitan pasca operasi. Di situ juga ia menggerakkan ucapan terima kasih kepada sang dokter dengan lidah yang sama. Dan ini masih hubungan antara manusia dengan manusia. Lalu bagaimana dengan hubungan manusia dengan Tuhan pencipta alam? أنا تجيني ابتلاءات وبتألم بشر، لكن في الوقت ذاته أعلم أن هذا هو دوائي، وأن الله يحبني، وأن الله عز وجل لا يريد لي إلا الخير. فإذا وجد الرضا، والرضا بنوجد من بعد الإيمان بالله ومعرفة صفات الله عز وجل، أكيد بصير في رضا، وإلا ما في إيمان حقيقي. نوجد الرضا، نتيجة الرضا شو هي؟ الصبر. Aku juga mengalami ujian. Aku merasakan sakit. Aku ini manusia, tapi di saat yang sama aku sadar bahwa itulah obatku. Allah yang Maha Agung mencintaiku. Allah tidak akan memberiku apapun kecuali hanya untuk kebaikan diriku. Maka ketika datang ridho, dan setelah mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka disitulah datangnya ridho. Ketika tidak ada ridho, maka berarti tidak ada iman di dalamnya. Maka apa sih sebenarnya ridho itu? Itulah dia kesabaran.